আপনার সন্তানের হতাশাপূর্ণ অন্ধকার জীবনকে সম্পূর্ণ আলোর দিকে নিয়ে যেতে পারে আইএনএস তথা ইসলামিক ন্যাশনাল স্কুল। এটি একটি আদর্শ ইসলামিক ও আধুনিক আবাসিক ও অনাবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আসন্ন 2017 শিক্ষাবর্ষে আইএনএস এ ভর্তির জন্য ফর্ম বিতরণ শুরু হয়েছে। ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ 19 নভেম্বর 2016 এবং ভর্তি পরীক্ষা হবে 20 নভেম্বর 2016 রোজ রবিবার ইনশাআল্লাহ। ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন এই ঠিকানা: ইসলামিক ন্যাশনাল স্কুল, চকসাপুর, ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ। মোবাইল নম্বর 7384 056 056 এবং 7384 056 054। মনুরে জয় নীল আকাশের প্রান্ত ছুঁয়ে ডানা মেলে, স্বপ্ন পাখি মেলে আখি দূর সুদূরে যাওয়ার ছলে। মনুরে জয় নীল আকাশের প্রান্ত ছুঁয়ে ডানা মেলে, স্বপ্ন পাখি মেলে আখি দূর সুদূরে যাওয়ার ছলে। মনুরে যায় নীল আকাশের প্রান্ত ছুঁয়ে ডানা মেলে, স্বপ্ন পাখি মেলে আখি দূর সুদূরে যাওয়ার ছলে, দূর সুদূরে যাওয়ার ছলে। ভোর পাখিদের গুনগুন গান যায় বহু দূর সুর, বাজে সুখেরি যাই বহু দূর সুর, বাজে সুখেরি নূপুর। মনুরে যায় নীল আকাশের প্রান্ত ছুঁয়ে ডানা মেলে, স্বপ্ন পাখি। ইন্নাল হামদুলিল্লাহি ওয়াহদা ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মান লা নাবিয়্যা বা'দা। أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما। শ্রদ্ধেয় সভাপতি, শ্রদ্ধেয় আমার শিক্ষক ও শিক্ষিকাগণ এবং আমার স্নেহের ভাই ও বোনেরা, আমি আপনাদের সকলকে জানাই আমার আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এখন শুরু করছি আইএনএস এর ৬ষ্ঠতম বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আজ আমি এই অনুষ্ঠানের প্রথম অধিবেশনের সঞ্চালনায় সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী সেমিনা পারভীন। অনুষ্ঠান শুরু করব আমরা কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে। কুরআন তিলাওয়াতের জন্য ডেকে নিচ্ছি আপার নার্সারির ছাত্রী সুমাইয়া খাতুন এবং তার সঙ্গী সাথীদের। সূরা কাউসার। Everybody, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. I seek refuge with Allah from Satan the cursed one. Allah से पना मांगती हूँ शैतान मर्दूद की। अभी ताई तो शैतान का से बातें जो नालर कर रहे आश्रय चाहिए। Bismillahirrahmanirrahim. Ini nama Allah dalam kisah dalam mertibul. Lagu nama sesuatu kati hujawan nama hirban nama kandola he. Param kon nama asim dah malam nama sukaci. Inna tuaina kausar. Fasal. Perlu agar diwal kausar. Besok kami tujuh kausar dia he. Kami tu mak apa sih kausar dan kudaci. Fasal li rabbika wanahar. Dia sekarang dah tu ilah dan sacrifice. बेशक तेरा दुश्मन लाओ तो रब के लिए नमाज फटाफट कुर्बानी कर। সুতরাং তুমি তার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামাজ এবং কুরবানি করো। ইন্না শানিয়াকা হুয়াল আবতার। For you will be cut off. बेशक तेरा दुश्मन लाओ और बेनाम के निशान है। निश्चय तुम्हारे शत्रु से कल कटाने बंश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
ধন্যবাদ বোন সুমাইয়া খাতুন এবং তার সঙ্গী সাথীদের। তারা খুব সুন্দরভাবে আমাদের সামনে সূরা কাউসার তিলাওয়াত করে গেল। এবারে আমি মঞ্চে ডেকে নিচ্ছি কেজি 1-এর ছাত্র মাহফুজ আলমকে। বিষয় When I Get Up From a Meeting. Everybody, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. When I get up from a meeting, I say, Subhanaka, Allahumma, wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah, glory is for you and praise is for you. I testify that none has the right to be worshipped except you. I ask your forgiveness and repent unto you. Assalamu alaikum. Many, many thanks to my brother Mahfuz Alam for her beautiful topic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. আমার এই দেশ কত সুন্দর, আমার এই দেশ কি যে মনোহর, পাখির গানে গানে আসে ভোর, আজানের সুরে সুরে আসে ভোর, পাখির গানে গানে আসে ভোর, আজানের সুরে সুরে আসে ভোর, পাতায় পাতায় আলোর চিত্রকলা, ঢেউয়ের তালে তালে অনুপম কথা বলা। আমার এই দেশ কত সুন্দর, আমার এই দেশ কি যে মনোহর, মাঠের পরে সবুজ সবুজ মাঠ, চোখ জোড়ানো কাউন ধান পার, মাঠের পরে সবুজ সবুজ মাঠ, চোখ জোড়ানো কাউন ধান পার, সারি বাঁধা গ্রামগুলোতে সবুজ ভরভর। আমার এই দেশ কত সুন্দর, আমার এই দেশ কি যে মনোহর, পাখির গানে গানে আসে ভোর, আজানের সুরে সুরে আসে ভোর, পাখির গানে গানে আসে ভোর, আজানের সুরে সুরে আসে ভোর, পাতায় পাতায় আলোর চিত্রকলা, ঢেউয়ের তালে তালে অনুপম কথা বলা। আমার এই দেশ কত সুন্দর, আমার এই দেশ কি যে মনোহর, বাঁকা নদী চলেছে ভাটি টানে, মাঝির সুরে কত রকম গানে, বাঁকা নদী চলেছে ভাটি টানে, মাঝির সুরে কত রকম গানে, আকাশ ভরে নীল মাখানো নেই কেড়ে অন্তর। আমার এই দেশ কত সুন্দর, আমার এই দেশ কি যে মনোহর, পাখির গানে গানে আসে ভোর, আজানের সুরে সুরে আসে ভোর, পাখির গানে গানে আসে ভোর, আজানের সুরে সুরে আসে ভোর, পাতায় পাতায় আলোর চিত্রকলা, ঢেউয়ের তালে তালে অনুপম কথা বলা। আমার এই দেশ কত সুন্দর, আমার এই দেশ কি যে মনোহর, দোয়েল গোয়েল শ্যামা পুকুর, হাজার পাখির সুর, এ দেশ আমার চোখ জুড়ানো, আহা কি সুমধুর। দোয়েল গোয়েল শ্যামা পুকুর, হাজার পাখির সুর, এ দেশ আমার চোখ জুড়ানো, আহা কি সুমধুর। নদীর তীরে বাবুলা সারি সারি, তারও পারে বসত আমার বাড়ি, নদীর তীরে বাবুলা সারি সারি, তারও পারে বসত আমার বাড়ি, তারও পারে মাঠ চলেছে ফসল নিরন্তর। আমার এই দেশ কত সুন্দর, আমার এই দেশ কি যে মনোহর, পাখির গানে গানে আসে ভোর, আজানের সুরে সুরে আসে ভোর, পাখির গানে গানে আসে ভোর, আজানের সুরে সুরে আসে ভোর, পাতায় পাতায় আলোর চিত্রকলা, ঢেউয়ের তালে তালে অনুপম কথা বলা।
আমার এই দেশ কত সুন্দর, আমার এই দেশ কি যে মনোহর। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। জাযাকাল্লাহু খায়র। ধন্যবাদ বোন ইফরিন নাহার ইয়াসমিন এবং তার সঙ্গীতের। তারা খুব সুন্দরভাবে আমাদের সামনে সঙ্গীত করে গেল। After that, I am like to invite Mumtaz Jahan from Standard 8. Her topic is Life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. Respected teachers, elders, brothers and sisters, and my loving friends, I welcome all of you with Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today, my discussion topic is the life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is known as Rasulullah, which means Allah's messenger. He is Allah's last prophet and messenger to mankind. The life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is known as Sirah. It teaches us many good things. As such, we should learn about his life. We must remember to say sallallahu alaihi wasallam whenever we utter or hear the name of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which means may Allah's blessing and peace be upon him. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born in Mecca in the year Christian era. It is known as the year of the elephant. His father Abdullah died before he was born. His mother Amina died when he was only 6 years old. He was adopted by his grandfather Abu al-Muttalib, who was the head of the Quraysh tribe, and guardians in Kaaba, which was situated in Mecca. It was he who gave him the name Muhammad, which means worthy of praise. As the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam grew up, people came to love and trust him for his gentle nature and truthful ways. Those who came close to him grew to love him for his gentle nature and truthful ways. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was known as As-Sadiq and Al-Amin. Under the guidance of Abu Talib, his uncle, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam became a merchant and soon acquired a reputation for honesty and hard work. A rich widow, Khadija, employed by her trade in goods in Syria, impressed by his manners, Khadija asked the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to marry her, and he agreed. He had a happy marriage life and they had 6 children. Many incidents in the Prophet's life demonstrated his kindness. There was an old woman who hated the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam passed by her house. The old woman fell ill. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam went to her house and inquired about her. The old woman realized what a good-natured man the Prophet was. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam never worshipped idols, and his heart follows out the Supreme God. There were many questions in his mind. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam went to the cave of Hira in Mount Nur to meditate. Now the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam day of the Laylatul Qadr was the night of the power and excellence. Angel Jibril appeared him before him the message from Allah. Angel Jibril said, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, read. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, I don't know how to read. Then the third time, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam pressed him and close to him. Surah Al-Alaq, chapter number 96, verse number 1 to 5. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. These were the first revealed word of the Quran. At last, I pray to Allah to give us state wa Ameen. Wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Many thanks to my sister Mumtaz Jahan.
আপনার সন্তানের হতাশাপূর্ণ অন্ধকার জীবনকে সম্পূর্ণ আলোর দিকে নিয়ে যেতে পারে আইএনএস তথা ইসলামিক ন্যাশনাল স্কুল। এটি একটি আদর্শ ইসলামিক ও আধুনিক আবাসিক ও অনাবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আসন্ন 2017 শিক্ষাবর্ষে আইএনএস এ ভর্তির জন্য ফর্ম বিতরণ শুরু হয়েছে। ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ 19 নভেম্বর 2016 এবং ভর্তি পরীক্ষা হবে 20 নভেম্বর 2016 রোজ রবিবার ইনশাআল্লাহ। ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন এই ঠিকানা ইসলামিক ন্যাশনাল স্কুল, চকসাপুর, ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ। মোবাইল নম্বর 7384 056 056 এবং 7384 056 054। अब हम अराबिक कन्वर्सेशन के लिए दावत सुखन देते हैं भाई मोहम्मद फाहिम और तनवीर को कि वो यहाँ आए और अपने बातचीत पेश करें। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي؟ أنا بخير الحمد لله. كيف أصبح تمام؟ أصبحت اليوم طيبا. أين تدرس؟ أدرس في إسلاميك ناشونال سكول. في أي صف تدرس؟ أدرس في المرحلة الابتدائية كم حصة في صفك؟ في صفي 7 حصص. كم حصة في عربية في صفك؟ في صفي حصة واحدة عربية خاصة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. धन्यवाद भाइयों को अपने बातचीत पेश करने के लिए। अब हम किरात के लिए बुलाना चाहते हैं भाई हदीज जमान और उसके ग्रुप को। हदीज जमान अराबिक, मशीदुर रहमान इंग्लिश, मशूद अहमद हिंदी, महफूज आलम बंगाली। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. I seek refuge with Allah from out the Satan. मैं अल्लाह से पनाह मांगता हूँ शैतान मधु की। আমি বিদারিত শয়তানের কাছ থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইছি। بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। परम करुणामय असीम दयामय अल्लाहर नाम से शुरू করছি। وما هو بقول شيطان الرجيم. And it is not the order of our Satan. और ये कुरान देखिए शैतान का बोल नहीं। তা কোনো অভিশপ্ত শয়তানের উক্তি নয়। فأين تذهبون. Then where are you going? फिर तुम कहाँ जा रहे हो? ये तो सत्य তোমরা কোন দিকে যাচ্ছ? إن هو إلا ذكر للعالمين. Verily this is no less than a reminder to the alamin. एक है दुनिया वो लोग के लिए नसीहत है। তা তো সমগ্র জগৎবাসীর জন্য একটি উপদেশ। لمن شاء منكم أن يستقيم. तू हमसे ही बना मांगी who wills to walk straight जो तुम्हें से সিয়া রাস্তা पर চলনা চাহে। তোমাদের মধ্যে হতে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে নির্ভুল পথে চলতে চায়। وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. And you cannot will unless that Allah is the Lord of the Alamin. और तू बिना तेरे दुनिया तरफ पे चाहे कुछ नहीं चाह सकते। আর আসলে তোমাদের চাওয়া হয় না যতক্ষণ না আল্লাহ রাব্বুল আলামিন চান। আসসালামু আলাইকুম। शुक्रिया भाइयों को अच्छे से हमारे सामने किरात करने के लिए। अब हम तकरीर के लिए बुलाना चाहते हैं भाई आर्यन हक को। उनके तकरीर है कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन मेजर रिलीजन। إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن ما في الأرض من الشجرات أكلم والبحر يمده من بعضه سبعة أبهر ما نفدت كلمة الله إن الله عزيز حكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. My respected teachers, dear friends, and my brothers and sisters, and all the people who are watching our program on television, I welcome you all with Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today, my discussing topic is concept of God in some major world religion. Religion, according to the Oxford Dictionary, religion means belief in a superhuman, controlling the power, especially in a personal God or gods. A common features of all major religion who believe in the God as well as same for other. Or supreme divine authority that is omnipotent and omniscient, follows of all major religion who believe in the God as well as same for other. Let us understand the concept of God in some major world religion by analyzing what the scripture have to say about it. The most popular among the Aryans religion is Hinduism. Hinduism is perceived as a polytheistic religion. Some Hindus believe in the system of 3 gods, while some Hindus believe in the system of 334 gods. I mean 330 million gods. The major difference between the Hindu and Muslim is the philosophy of pantheism. Pantheism considers everything, living and non-living, and to be divine and scared. Islam, on a contrary, exhorts man to consider himself and follow the particular rules and regulations according to their own nature. The most popular among the Hinduism, Bhagavad Gita, chapter number 7, verse number 20. Ekam, Ivaditam, he is only one without a second. Natasya Pratima Aste, and there is no likeness unto him. Seta Satra, chapter number 4, verse number 15. As the same Yajurved, chapter number 32, verse number 3. The Vedanta Sutra of Hindu. Ekam Braham, Ditya Naste, Nehna Naste Kichan. I mean, Ekam Braham, there is only one God. Ditya Naste, not the second. Nehna Naste Kichan, not at all, not at all, not at the least bit. In the Upanishad, book number 6, chapter number 2, verse number 1. Those whose intelligence has been stolen by the materials and desire surrender unto the demigods and follow the particular rules and regulations according to their own nature. Let us understand the concept of God in Christianity. The major difference between the Christians and Islam is the Christians' insistence of divinity of Christ. In fact, there is not a single univocal statement in the entire Bible. Where the Jesus said that I am God, or where he says that worship me, anybody can prove me? Anybody cannot prove me because there is nothing proved that Jesus said I am God or worship me. Only the Bible contains the following attributed to the Jesus Christ. My Father is greater than I. Gospel of John, chapter number 14, verse number 28. My Father is greater than all. Gospel of John, chapter number 10, verse number 29. I cast out a devil by the Spirit of God. Gospel of Matthew, chapter number 10, verse number 29. As the same also was proved. Gospel of Matthew, chapter number 34, verse number 28. Gospel of Matthew, chapter number 28, verse number 49. Gospel of Matthew, chapter number 24, verse number 58. Gospel of Matthew, chapter number 10, verse number 13. The Muslim prefers calling Allah. Instead, the English word God. And if we add S with the English word God, then it becomes the gods. That means the plural of Allah. But there is nothing like the plural of Allah. Allah is pure and unique. The most concise definition of Allah subhanahu wa ta'ala is given in 4 verses. Holy Quran, chapter number 112, Surah Al-Ikhlas, verse number 1 to 4. Qul hu Allahu ahad. Say, He is one and only. Allahu samad. Allah the eternal Absala. Lam yalif wa lam yulad. He begotten, nor he begotten. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. And there is none like unto him. If we add ESS with the English word God, then it becomes the goddess. That means the female of God. But there is nothing like goddess or female God or gender of Allah in Islam. Allah Ta'ala said in the Holy Quran, chapter number 17, verse number 101. And He is the creator of the heaven and the earth. How can He have children when He has no wife? And He is the all-knower of all the world.
And if we add father with English word God, then it becomes the God's father. That means Allah's Abba. But there is nothing like Allah's Abba or God's father in Islam. If we add mother with the English word God, then it becomes the God's mother. But there is nothing like God's mother or Allah's Ammi in Islam. Allah Ta'ala said in the Holy Quran, chapter number 6, verse number 111. And all the praise and all the thanks are Allah's, who has not begotten any son and who has no parents. At last, I will conclude my topic with a verse. Chapter number 31, verse number 27. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنَ الشَّجَرَاتِ أَقْلَمُوا وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْضِهِ سَبْعَةَ أَبْحُرٍ مَا نَفِذَتْ كَلِمَةُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. That means, if all the trees on the earth were pens and the water were inks, with 7 oceans behind it to add, not a word Allah be exalted full of power and wisdom. And all the praise to the Lord, the Creator and the Sustainer of all the world. Wa akhir dawana and alhamdulillahi rabbil alameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. MashaAllah. Takbir. हेलो तकबीर। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको मैदान खिताबत में जलविया करने की तौफीक दिए और राह हक पर अमल करने का तौफीक अता फरमाए। अब हम इस्लामिक गीत के लिए बुलाना चाहते हैं बहन नुसरत जहान और उसके ग्रुप को कि वो यहाँ आए और अपने गीत पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरी आंचल की ठंडी हवा चाहिए। लोरी गा गा के मुझको सुलाती है तू, मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तू। मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। तेरे ममता के साए में फूलू फलू थाम कर तेरे उंगली में भरता चलूं। आसरा बस तेरा प्यार का चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। तेरी खिदमत से दुनिया में अज़मत मेरी, तेरी कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। उम्र भर सर पे साया तेरा चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। तेरी आंचल की ठंडी हवा चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। धन्यवाद बहनों को अपनी मीठी आवाज़ से हमें एक गीत सुनाने के लिए। আপনার সন্তানের হতাশাপূর্ণ অন্ধকার জীবনকে সম্পূর্ণ আলোর দিকে নিয়ে যেতে পারে আইএনএস তথা ইসলামিক ন্যাশনাল স্কুল। এটি একটি আদর্শ ইসলামিক ও আধুনিক আবাসিক ও অনাবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আসন্ন 2017 শিক্ষাবর্ষে আইএনএস এ ভর্তির জন্য ফর্ম বিতরণ শুরু হয়েছে। ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ 19 নভেম্বর 2016 এবং ভর্তি পরীক্ষা হবে 20 নভেম্বর 2016 রোজ রবিবার ইনশাআল্লাহ। ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন এই ঠিকানা ইসলামিক ন্যাশনাল স্কুল, চকসাপুর, ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ। মোবাইল নম্বর 7384 056 056 এবং 7384 056 054। And next, for recitation and also for translation, I am inviting on the stage Umme Salma and her group. Please come on the stage, Umme Salma and her group.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. I seek refuge with Allah from the outcast Satan. मैं अल्लाह से पनाह मांगती हूँ शैतान मजबूत की। আমি বিতাড়িত শয়তানের হাত থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনা করছি। بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহর নামে শুরু করছি। فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. Bear them with patience all that they say and celebrate their praises of your Lord before the rising of the sun and before its setting. इसलिए आप उन बातों पर सब्र करें और अपने रब की पवित्रता तारीफ के साथ सूरज निकलने से पहले और डूबने से पहले भी करें। অতএব হে নবী সৃষ্টি সংক্রান্তের ব্যাপারে এরা যা বলে তাতে আপনি ধৈর্য ধারণ করুন। আপনি যথাযথ প্রশংসার সঙ্গে আপনার প্রভুর পবিত্রতা ও মহাত্মা ঘোষণা করুন সূর্য উদয়ের আগে এবং সূর্য অস্ত যাবার আগে। ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. And during a part of night, also celebrate his praises after the prostration. और रात के किसी समय महिमा गान करे और नमाज की बात करे। রাতের একাংশ শেষ ও তার পবিত্রতা ও মহাত্মা ঘোষণা করুন। সিজদা আদায়ের কাজ শেষ করে পুনরায় তাসবিহ পাঠ করুন। واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. The day when they have a blast in truth, that will be day of resurrection. और सुन रखे कि जिस दिन एक पुकारने वाला करीब है कि उस जगह पर पुकार लेगा। কান পেতে শোনো সেদিন দূরে নয় সেদিন একজন আহ্বানকারী একান্তের কাছ থেকে সবাইকে ডাকতে থাকবে। يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. And listen the day when the caller will call out from a palace quite near. जिस दिन उस कड़ी आवाज को यकीन के साथ सुनेगा और उस दिन निकलने का दिन होगा। সেদিন তারা কিয়ামতের মহাগর্জন ঠিক মতো শুনতে পাবে আর সেদিনটা হবে কবর থেকে উদিত হবার দিন। إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. Verily it is we who give life and death, and to us is the final return. हम ही जिंदा करते हैं और मरते हैं फिर भी मेरे तरह आना होगा। সত্য কথাই হচ্ছে আমি জীবন দান করি এবং আমি মৃত্যু ঘটাই পুনরায় আমার নিকটে ফিরে আসতে হবে। يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حصر علينا يسير. The day when the earth rent asunder, letting them hurrying out, that will be day of gathering together, quite easy for us. जिस दिन धरती फट पड़ेगी और यह दौड़ते रहे और यह जमा कर लेने हम पर बहुत आसान है। সেদিন তাদের ওপর কবরের মাটি ফেটে যাবে যখন তারা দ্রুত হাসরের মাঠের দিকে দৌড়াতে থাকবে বলা হবে এই হচ্ছে হাসরের দিন। মূলত আমার জন্য এটি একটি সহজ কাজ। نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. We know best what they say, and you ought not compel them by force. So admonish Quran such as fear my warning. हम अच्छी तरह जानते हैं जो कुछ ये कह रहे आप उन्हें बलपूर्वक मनमाने नहीं बस आप उन्हें कुरान की तरह समझते रहे जो कुछ मेरी भ्रांति और घटती है। হে নবী এরা যা কথাবার্তা বলে তার সব কিছুই আমি জানি। আপনি তো তাদের জোর জবরদস্তি কেউ নন। আপনি আপনার ব্যক্তিকে কুরআন দিয়ে উপদেশ দিন যে আমার শাস্তিকে ভয় করো। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। MashaAllah, they tried their best in Arabic, Hindi, Bengali and English. So a lot of thanks to the sisters for trying their best. And next, for Islamic song,
I'm inviting on the stage Nur Jahan Begum and her group. And the Islamic song is I Am a Muslim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am a Muslim, the things I say, in everything I do every day. We are Muslims, the things we say, in everything we do every day. To Bismillah, to Alhamdulillah, to Bismillah, to Alhamdulillah, Alhamdulillah. I am a Muslim and this I know, I need to eat so that I will grow. We are Muslims and thus we know, we need to eat so that we will grow. When we eat we say Bismillah, when we fool we say Alhamdulillah. When we eat we say Bismillah, when we fool we say Alhamdulillah, Alhamdulillah. Water, juice and milk, this I think are so delicious for me to drink. Water, juice and milk, this we think are so delicious for us to drink. When we drink we say Bismillah, when we done we say Alhamdulillah. When we drink we say Bismillah, when we done we say Alhamdulillah, Alhamdulillah. Going out with my mom and dad, coming home, oh what fun we had. Going out with my mom and dad, coming home, oh what fun we had. Driving in the car, Bismillah, coming safely home, Alhamdulillah, Alhamdulillah. I go to sleep saying Allah's name, and in the morning I do the same. We go to sleep saying Allah's name, and in the morning we do the same. When we sleep we say Bismillah, when we rise we say Alhamdulillah. When we sleep we say Bismillah, when we rise we say Alhamdulillah, Alhamdulillah. I am a Muslim, the things I say, in everything I do every day. We are Muslims, the things we say, in everything we do every day. Toot-toot-toot-toot, Bismillah, toot-toot-toot-toot, Alhamdulillah, toot-toot-toot-toot, Bismillah, toot-toot-toot-toot, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, they sang very nicely. Really, they refresh our mind from the monotonous speeches. And next, I am going to invite on the stage a student of Islamic National School English Medium, Sheikh Yasin Hamid, for Hindi speech. Please come on the stage, Sheikh Yasin Hamid. نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. आदरणीय सभापति महोदय, इस सभा में उपस्थित शिक्षकगण, बाहर से आए हुए अतिथिगण और मेरे साथियों, आज के इस सभा में आप लोगों के सामने जिस भाषण को लेकर मैं आया हूं वो है समय का महत्व। समय एक अनमोल वस्तु है, इसका संबंध मनुष्य के जीवन से बहुत गहरा है। समय पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता, नहीं व्यतीत होने से रोक सकता है। एक प्रसिद्ध कहावत है, बीता हुआ समय दोबारा नहीं लौटता। समय का किसी का परवाह नहीं, वो किसी मनुष्य का आदि नहीं होते हैं। संसार में जितने भी व्यापारी व्यक्ति होते हैं समय को पहचानते हैं। इसी तरह जितना भी धनी लोग होते हैं उनके यहाँ भी समय एक अनमोल वस्तु है। अमीर, गरीब, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, किसान अगर समय को न पहचाने
तो उनके जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। और जब वो अपने अधिकतर समय अपने कार्य में लाएंगे तो अधिक लाभ उठाएंगे। समय को महत्व को बताते हुए इसी हदीस में पता चलता है, हमारे संत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मनुष्य का स्थिति हर समय एक तरह नहीं रहता। जीवन में जब भी अवसर मिले उसको महत्व को समझकर कार्य में लाना चाहिए। एक हदीस में बताते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इसका सामूहिक अर्थ यह है कि कार्य को उसके समय पर ही किया करो। जब सवेरा हो जाए तो शाम की प्रतीक्षा न करो, जब शाम हो जाए तो सवेरा की प्रतीक्षा न करो। इसी को सूद में कबीरदास ने कहा, काल कह रहे सो आज कर, आज कह रहे सो आप, पल में परले बहुरी करोगे कब। मेरे दोस्तों, हदीस में आया है, एक मुस्लिम व्यक्ति रोग से पहले जितने इबादतें करते हैं रोगग्रस्त होकर उतने ही इबादतें नहीं कर सकता। इस्लाम धर्म में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है नमाज, जो दिन रात में 5 समय पढ़ी जाती है और समय पर नमाज को उसके समय पर ही पढ़ी जाएगी। कुरान कहता है, इन्ना स्वलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मौकूता। इसका अर्थ यह है कि नमाज प्रत्येक मुस्लिम पर निर्धारित समय पर अनिवार्य है। प्रत्येक समय का आदि अंतिम को निर्धारित कर दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला, मुस्लिम को इस्लाम धर्म में नमाज पढ़ने का बड़ा स्वाब है। प्रत्येक समय नमाज पढ़ना अल्लाह को प्रसन्नता करता है। आप अंतिम में मैं अल्लाह ताला से प्रार्थना करता हूँ, हम तमाम भाई बहनों को समय का महत्व समझने का तौफीक दे। आमीन। और आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Many thanks to the student of Islamic National School English Medium, Sheikh Yasin Hamid. আপনার সন্তানের হতাশাপূর্ণ অন্ধকার জীবনকে সম্পূর্ণ আলোর দিকে নিয়ে যেতে পারে INS তথা ইসলামিক ন্যাশনাল স্কুল। এটি একটি আদর্শ ইসলামিক ও আধুনিক আবাসিক ও অনাবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আসন্ন 2017 শিক্ষাবর্ষে INS এ ভর্তির জন্য ফর্ম বিতরণ শুরু হয়েছে। ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ 19 নভেম্বর 2016 এবং ভর্তি পরীক্ষা হবে 20 নভেম্বর 2016 রোজ রবিবার ইনশাআল্লাহ। ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন এই ঠিকানা, ইসলামিক ন্যাশনাল স্কুল, চকসাপুর, ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ। মোবাইল নম্বর 7384 056 056 এবং 7384 056 054। And next I am going to invite on the stage Masiur Rahman and his group for Islamic song Choto Thakbo Na Mora Chirodin. Please come on the stage, Masiur Rahman and his group. খোদার বিধানে আনবো
নিশ্চয় একদিন, ছোট থাকবো না মোরা চিরদিন, বড় হব নিশ্চয় একদিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। Jazakallah. Many thanks to brother and sister for the Islamic song. Really, it refreshed our mind. And next, I am going to invite on the stage our Urdu speaker from Islamic National School, only one, Naeem from Standard 8. Please come on the stage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. معزز سامعین اکرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور بہن، میں آج جس تقریر لے کر کھڑا ہوا ہوں وہ ہے ٹیررزم اینڈ اسلام. اس کی اردو معنی ہے دہشت گردی اور اسلام. 11 ستمبر 2001 کا دن ایک یادگار دن رہے گا جس روز امریکہ کے اقتصادی طاقت کے نشان 2 عظیم عمارتوں یعنی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو چند نامعلوم ہوائی حملہ آوروں نے نشانہ بنایا اور ہائی جیک کیے ہوئے طیاروں کو ٹکرا دیا. اس کے چند لمحوں بعد حملہ آوروں نے دوبارہ کارروائی کی اور دنیا کے سب سے بڑی طاقت کے وزارت دفاع کی عمارت پنٹاگن کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں پوری کی پوری عمارت تباہ ہو گئی. دونوں جگہ ملبوں کا ڈھیر اور انسانی لاشیں انبار یکسال میں پیش کر رہی تھی. نامعلوم حملہ اور اپنا کام کر گئے امریکی حکومت اگلے 24 گھنٹے تک مفلوج رہی اور اپنے اینٹلی جنس کی ناکامی کو تسلیم تو بہت بعد میں کیا، پہلے حملہ کا الزام اسامہ بن لادن اور طالبان پر ٹھونک دیا. چونکہ الزام ایک مسلمان اور مسلم تنظیم پر تھا، اس لیے یہودی میڈیا اور اسلام دشمن طاقتیں اسلام کے خلاف زہر اگلنے لگے. پھر دنیا بھر میں پروپیگنڈے کی ایک نئی گرم بازاری شروع ہوئی. اخبارات، رسائل، ریڈیو، ٹی وی وغیرہ میں انتہا پسند، فرقے پرست، بنیاد پرست، دہشت گرد جیسے اصطلاح مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کا ایک طوفان برپا ہو گیا. یہ مفروضہ اصطلاح اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اس قدر استعمال کی گئی کہ دنیا اسے سچ سمجھنے پر مجبور ہو گئی اور آبادی کا ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کو دہشت گرد اور بنیاد پرست جیسے ناموں سے موسوم کرنے لگا. ان کا الزام ہے کہ اسلام ایک ایسا دن ہے جو اپنے ماننے والوں کے اندر خونخواری اور دہشت گردی کے فروغ دیتا ہے اور اس کے باقاعدہ تعلیم بھی دیتا ہے. آئیے اس مختصر سے مضمون میں اس بات کا جائزہ لیں. کیا واقع اسلام اپنے ماننے والوں کو دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے یا اس کے مٹانے کی؟ دہشت گرد کیا ہے؟ اس سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ خود دہشت گردی کے بارے میں جانیں کہ کیا ہے. دہشت گردی کی کوئی جامع تعریف آج تک کے سامنے نہیں آ سکی ہے. ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں اس کے تعریف و تشریح کرتا ہے. فلسطین حریت پسند حماس کے کارکن اگر امریکہ اور اسرائیل کے نظر میں دہشت گرد ہیں تو فلسطینیوں کے نزدیک آزادی کا ہیرو ہے. سلو بودر میلوں سوئچ اگر اقوام متحدہ کے نزدیک دہشت گرد ہیں تو صرف ان کا اپنا قائد تصور کرتے ہیں. ابو سیاف فلپائن حکومت کے نزدیک دہشت گرد ہیں تو منڈاناؤ باسیوں کے نزدیک انقلابی رہبر ہیں. ارسلان مشہدف اور خطاب روس کے نظر میں دہشت گرد ہیں، حالانکہ چیچن عوام انہی کی قیادت میں جنگ آزادی لڑ رہے ہیں. اسرائیل اگر عربوں کے نظر میں دہشت گرد ہے تو امریکہ اس کے دہشت گردی کے خلاف لڑنے والوں کو مضبوط ملک قرار دیتا ہے. الغرض جتنے منہ اتنے باتیں، لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے دہشت گرد
इंसानियत के दुश्मन हैं, लोगों के दरमियान नफरत के बीज बोते हैं, फसाद फिल अर्द उनका शेवा है, बेगुनाह आम शहरों का कत्ल करते हैं, बेगुनाहों के खून से होली खेलना उनका मशगला है। ज़्यादा वाज़ेह अल्फाज में हम दहशतगर्दी की तारीफ यूँ कर सकते हैं कि बेकसूर मासूम अफराद अक़वाम व ममालिक को बेवजह हर आसा और परेशान करना, लोगों पर धांधली और ज़बरदस्त करना, इस मकासद के तकमील के लिए उनको दबाना, सताना और अपनी धाक बैठाना दहशतगर्द है। चाहे वो दहशत किसी एक फर्द की जानिब से हो या किसी तंजीम व ममलकात की जानिब से, ऐसे ही वो तकलीफ खाह बंदूक, बम, राकेट इस्तेमाल करके पहुँचाई जाए या दस्तों बाजों, ज़बान और बैन के ज़रिए, ये सब दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है। अलबत्ता अगर जालिम को जुल्म को ख़त्म करने के लिए और फितना फसाद को दबाने के लिए और नौ इंसान को ख़तरे से बचाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना, दुनिया के तमाम दानिशवरों को इस बात पर इत्तिफाक है कि दहशतगर्दी के मफ़हूम में दाखिल नहीं है। इस्लामी दहशतगर्द और उसकी हकीकत, इस्लामी दहशतगर्दी की इस्तिलाह की चर्चा करके इस्लाम दुश्मन ताकत है इस्लाम के खिलाफ मुनज़्ज़म कार्रवाई कर रहे हैं। चुनांचे सारे दुनिया में इस्लाम पसंदों का ताक़ुब जारी है। अमेरिका और ब्रिटानिया की क़यादत में दर्जनों ममालिक ने इस मुहिम में भरपूर हिस्सा लिया और उसामा के बहाने अफ़गानिस्तान को ज़ेर व ज़बर कर डाला। दूसरी मुस्लिम ममालिक में भी अमेरिकी हुकूमत किसी न किसी शक्ल में जारी है और ना जाने कब तक जारी रहेगा। अब सवाल है कि जदीद दुनिया जिस मजहब को आलमी दहशतगर्दी के महवर करार दी हो, क्या फिर वाकई दहशत पसंदी की तालीम देता है? जबकि इस्लाम का दावा है वो एक अमन पसंद मजहब है, उसकी तालीमात, उसके फ़लसफ़ा ज़िंदगी और उसके उसूल व ज़वाबित सब के सब न सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ है बल्कि पायदार आलमी भी उनके दाई है। आइए इस बारे में इस्लामी तालीमात से गहराई से जायज़ा लें। सूरह माइदा में अल्लाह ताला फरमाता है, मिन अजलि ज़ालिका कतबना अला बनी इसराईल अन्नहु मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तला अन्नास जमीअ व मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीअ। हमने बनी इसराइल के लिए ये लिख दिया, जो कोई किसी की नाहक जान ले ली और ज़मीन में फसाद बर्पा करने की कोशिश की तो गोया उसने तमाम इंसानों को खून किया, और किसी ने किसी की जान बचाई तो गोया उसने तमाम इंसानों को ज़िंदगी बख्शी। यहाँ गौरतलब अमर है कि जिस इस्लाम ने इहतराम नफ्स की ये बुनियाद करार दी हो कि एक इंसान का खून सारे इंसान का खून और उसकी सलामती सारे इंसान का सलामती है, अब इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ने वाले बताएं कि इस्लाम से मुताल्लुक़ दहशतगर्दी से तस्वुर भी किया जा सकता है। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अनआम में, वला तक़्तुलुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़ ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम ताक़िलून। किसी ऐसी जान को जिसे अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है हलाक ना करो, इल्ला ऐसा करना हक़ के साथ हो तो अल्लाह तुम्हें वसीहत की है ताकि तुम समझो। ये खिताब उन लोगों से थी जिनके पास इंसानों जानों की कोई कद्र क़यामत ना थी। यहाँ पर सिर्फ ला तक़्तुल नफ्स अल्लती हर्रमल्लाह नहीं फरमाया बल्कि इल्ला बिल हक़ शर्त भी लगा दी कि कोई अगर किसी के वाक़ई अपने जुर्म के लिहाज से काबिल गर्दन जितने हैं तो ये हक़ है और आइन इंसाफ का मुतक़ादी भी। अब अगर कोई इस्लाम के इस पाकीज़ा निज़ाम सज़ा को दहशतगर्दी और तशद्दुद पसंद का नाम दे तो हम उसके अक़ल पर सिवाय मातम किया और क्या कर सकते हैं। सूरह माइदा में अक़वाम मिनल के बाहमी अदावत और दुश्मनी का जिक्र करते हुए इरशाद रब्बानी है, वयसअऊन फिल अर्ज़ि फ़सादा वल्लाहु ला युहिब्बुल मुफ़्सिदीन। ये लोग ज़मीन में फ़साद बर्पा करने की कोशिश करते हैं, हालांकि अल्लाह ताला फ़सादियों को पसंद नहीं करता। सूरह आराफ में मज़कूर है, ला तुफ़सिदू फिल अर्ज़ि बअद इस्लाहिहा। ज़मीन में इस्लाह और क़याम अमन के बाद फ़साद ना फैलाओ। सूरह बक़रा में इरशाद है, वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फिल अर्ज़ क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून।
جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، آگاہ ہو جاؤ، یہی لوگ مفسد فی الارض ہے، لیکن وہ سمجھتے نہیں۔ مذکورہ آیت سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام نے تشدد اور فساد فی الارض کی کھل کر مذمت کی ہے، چاہے جائے کہ وہ اس کی تائید کرے۔ اس قسم کی آیت ہے جن میں فساد فی الارض سے سختی سے روکا گیا اور قرآن مجید میں متعدد جگہ پر دیکھی جا سکتی ہے، اور احادیث مبارکہ کا ایک بڑا ذخیرہ قیم امن کے تائید اور فساد فی الارض کے تردید میں ملے گا۔ بقول صاحب تفہیم القرآن ابو الاعلی مودودی، اے اسلام ہی کی دولت تھی جس نے عرب ایسے خوخار قوم کو احترام نفس اور امن پسند کے ایسے درس دیا کہ قادسیہ سے سنا تک ایک عورت تنہا سفر کرتی تھی لیکن اس کے جان و مال پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا تھا، جبکہ طلوع اسلام سے قبل بڑے بڑے قافلے بھی کسی راہ سے خوف و خطر گزر نہیں سکتے تھے۔ دوسری طرف تہذیب و شائستگی علم حکومت کے مرکز روم کے بولوسیم میں رومی امراء کے شوق تماشا کے لیے شمشیر زنی کے کمالات میں ہزارہ انسانوں کی جانیں بھیٹ چڑھ جاتی تھی، غلاموں کو مہمانوں کی تفریح تباہ کے لیے درندوں سے لڑا دیا جاتا تھا، اور یہ وحشت و بربریت ان کے معیوب چیز بھی نہ تھی کہ بے قصور انسانوں جانوں کی بھیٹ چڑھ جاتی تھی، اور یہ وحشیانہ انداز سے ہلاک کر دینا یونان اور روما کے شوق تماشا کے لیے یونان اور روما کے فلاسفہ حکمہ کے نزدیک جائز تھا۔ باپ کا اولاد کے قتل کرنے اور شوہر کو بیوی کے قتل کرنے کا پورا حق حاصل تھا۔ اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنے والے غیر اسلامی ذرائع ابلاغ لفظ جہاد کو زیادہ اچھل رہے ہیں، حالانکہ اسلام میں جہاد کا تصور قیام امن کے لیے ہے، نہ کہ دہشت گردی کے لیے، لیکن تعلق جوڑنے والے جہاد کے اعلیٰ مقاصد سے صرف نظر کیے ہوئے ہیں، حالانکہ اس کا مقصد دنیا سے فساد، خوریزی، لوٹ مار، ظلم و تشدد اور بے جا من مانی کو ختم کرنا ہے۔ اس لیے اسلام اور دہشت گرد ایک دوسرے کے ضد ہے، ان میں توافق نہیں ہو سکتا، ان کو آپس میں جوڑنا سراسر ظلم ہے، اس لیے کہ اسلامی احکامات مکمل امن کے ضامن ہیں، اور دہشت گردی میں بے اطمینانی اور خوف ہراس ہے، تو پھر ان دو ازداد کو آپس میں جوڑنے کا کیا مطلب؟ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام انسانوں کو توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Jazakallah. Many thanks to our Urdu speaker Naeem from Standard 8.